Okay, ako naman! Guys, ako naman! Oh, one more time, I make a video. Oh, one more time, I make a video. Stacy, go! Stacy, ikaw na to! Party yun. Punta yun ako sa patis. Ingat ha! O, alam ni Nani Seo. Banatin mo! Yay! Wait! Joke ka lang! Ano na picture? Meron na picture ako! Wala nag-picture. Meron pa sa laro. Nice. Promise na lang. Ay, ano? Voice kayo. Mag-ball up 360. Needle! Hindi tayo mag-rewind. Spatan mo, live spatan mo. Ali, ikaw din. Alam mo yung habang wala. Liberty Dead si Ali din. Madino ka ba mag-fly? Tingin dito. Kaya yan ni Ali. Binuhat lang. Buhatin chest level si Ali. Buhatin niyo daw chest level si Ali. Okay lang yan. Hindi mo daling dito. Buhat niyo daw si Ali isa chest level lang. Ay, hindi. Go na. Okay lang yan. Kahit naka-tiil ka pa, be. Kahit naka-tiil ka pa, be. Buhatin ka nila guys. Go. Close. Dali. Go, second level. Spot. Extension na natin. She's Filipino? Your team? Your team? Yes. Ah, okay. Good. Ay, tita! Ay, ayusin niya, nakatingin yung nanay niya. Patay kayo talaga. Isang tawag lang yan. May mapapatumba talaga. O, tumayo ka lang, Ali. Let's go. Go, Ali! Ivy! Excuse me! Ivy! Pak, yan. Okay na yan. Take it off! Hey! Double down! Fight ka lang! Okay, front tax! Extend! Front full. Ito pa. Okay, si tita naman. Tita. Alarma. Di ba magulat ka gumano? Ano siya?